Selamat kembali ke segmen kalah ke menang yang dianjurkan oleh ahli-ahli Persatuan Kelab Penyokong Everton Malaysia, Everton Supporters Club Malaysia. Bersama saya hari ini Syahibo. Kita ada, jarang kita berempat ya. Kita ada Abdullah. Abdullah lambai sikit tangan. Abdullah lambai tangan. Zai pula lambai tangan. Zai tadi tak ada rambut, dia kena pakai topi baru nampak. Dan kita kena hormat orang tua yang terakhir sekali. Kita ada Brandon. Ya, apa khabar Brandon? Episod keberapa ni Brandon? Saya tak terkejar lah dah. 15. Okey, sepatutnya 16 tetapi Sepatutnya 16. 16 tetapi bukan skip, tetapi memang kita tak buat episod selepas Aston Villa sebab Apollo Semua kecewa. okey. dia tak boleh, dia kena filter mencarut. So apa yang berlaku? Kita pagi tadi semalam lewat malam semalam kita bertemu dengan West Ham away. Jumpa dengan David Moyes. Dan apa yang telah berlaku? Apa yang telah berlaku, Zai? Kita menang ke kalah? Kita menang! Kita menang! Macam terkejut kita menang kan? Terkejut kita menang. Kita menang away 0-1 bertemu dengan West Ham. So, the roller coaster ride. You know, the roller coaster ride. Continue. Aduh, sekejap nak masuk Europe, sekejap tak nak masuk Europe. Sekejap masuk Europe, sekejap tak nak masuk Europe. Macam MCU lah. Macam MCU. So, sebelum kita mulakan, kita ada pengumuman khas. Ya, kerajaan kita yang bijaksana itu baru saja mengumumkan bahawa 12 hari bulan ni kita PKPM MCO seluruh negara. Oh my god. Satu Malaysia. Yang paling stresnya adalah tak boleh ziarah menziarahi, baik yang hidup mahupun yang mati. Nak pergi kubur pun tak boleh. Aduh, stres. Alright, so coming back, kita nak bercerita dengan kita punya keputusan bertemu dengan West Ham. Kita menang 1-0, match day 34, game week 34, so kita ada 4 game lagi. Alright, kita nak tanya Zai dahululah, ada soalan ada Zai. Apa perbezaan yang paling saya nampak kita punya game West Ham dengan Aston Villa? Apa perbezaan paling ketara lah pada saya? Macam aku pernah komen itu, semalam kita main macam game yang kita pressing. Sigurdsson pun pressing, wingbacks pun press sampai half line. Lepas tu 3 defend pun dapat naik tinggi. That's why bila press tinggi boleh nampak Godfrey boleh through pass pasal dia dah tinggi. So kalau kita press, line boleh naik tinggi, kita banyak attack. Itu je. Forget about James Rodriguez. Who is James Rodriguez? Kita tak perlukan dia, betul atau tidak? Gomez. Siapa Gomez? Tak perlu Gomez, tak perlu James Rodriguez. Okey, saya nak take note apa yang Zai cakap tadi. Kita main pressing. Semalam bila kita tengok TV tu, kita punya half line tu, kita ada 4-5 player kat depan. Setiap kali kalau West Ham dapat bola, kita dah masuk dalam dia orang punya. Alright. Brandon, Ancelotti dia tak start Iwobi dengan Holgate. So, adakah kita patut continue macam tu? Tak payah start dua orang tu atau macam mana? I was so happy tak tengok the two first down there. That was a plus point untuk saya. Tapi I think dia paid off lah. Because you want to say pressing, Zay? I think yes, first half, second half, I didn't see that. Second half, dia orang press kita, so luckily our defense held. Memang scary kau tengok dia cara kita orang defend tapi we held on to the 1-0. It's very very tipis. You tengok dia punya how much percent of the ball they all holding 60%, almost 70%. So I'm glad that we decided to put a defense that's strong. Every time the ball comes in, you have like 9 people inside there lah. Only Richarlison dengan DCL saja atas. Everybody is trying to block it off. It paid off lah, one thing. So dalam WhatsApp, first thing first, bila keluar line up, semua orang tanya, ini defensive line up ke? 5 orang dekat belakang. Okay, nanti kita cerita tu balik. Abdullah. Abdullah bersedia untuk jawab soalan saya ni, Abdullah. Abdullah.
Walaupun Richarlison tak skor, tetapi bukan saya saja, saya rasa semua orang nampak Richarlison dia punya work rate sangat tinggi, atas bawah dia kejar bola, dia kejar sini sini. So adakah ini titik pertukaran di mana Richarlison dia lebih committed lah berbanding dengan sebelum-sebelum ni, atau macam mana? Richarlison dia pun nak mengejar untuk pergi ke Europe tu. Jadi masa sama dia nak buktikan dekat luar sana supaya dia boleh pindah dengan mudah lepas ni. Kelab lain. Engkau ni tak habis-habis. Engkau ni daripada dulu engkau tak habis-habis. Engkau deep lah engkau ni, very deep. Okey, tetapi sebenarnya semalam komentator pun dia sebut, kalau kita masuk Europe, ini mungkin pemangkin untuk Richarlison stay dengan kita. Kalau tidak, kita boleh jual dia. Banyak kelab kat luar sana nak beli dia dengan harga yang bagus. So why not? So Zai, tadi you dah sebut pasal Ben Godfrey. So how would you rate him malam semalam? Contribution dia macam mana semalam? Adakah pada you dia antara pemain yang penting untuk kita semalam tu, macam mana? Memang penting. Dah dia main centre back. Tapi bagus lah letak dekat tepi. Siap boost naik atas lagi. Kalau City punya centre back pula lah, dia attacking. Terkejut aku. City je centre back. Siapa agaknya tu Kalau putih kan. So dia kan sekarang yang kita terkena dengan dia orang kan, dia orang buat centre back attack tiba-tiba. So best lah. The ball kita ingatkan akan datang dari Sigurdsson ke, daripada midfield ke, sekali daripada belakangan. So and I think Ben Godfrey memang penting lah. Dia paling laju dari sekarang dalam tim kita. So dia boleh cantas semua orang lah. Dia boleh lah. Laju lah dia semalam. Ganda dengan Holgate tu panik sikit lah. I suka dia cara dia read the ball. Zay, I suka how he read the ball. The ball coming in, he's there to block it off. Whack really. Even Keane pun semalam best. Bola clear, Mina pun clear. Cuma memang gandingan yang best lah. Aku suka semalam. Okay, alright. So, kita just take note juga pasal Mina semalam. Mina dia terpaksa keluar awal. Mungkin ada sedikit kecederaan di situ, tapi kita cerita kemudian. Alright, tadi Brandon ada cakap tentang possession, di mana possession West Ham. Actually West Ham punya possession 68%. Dekat 70%, kita 30% saja. Kita 278 passes. West Ham 606 passes. Tetapi shot on goal tak ada langsung. Kalau nak ikutlah. Pickford semalam saya tengok dia ambil, tak salah saya, dia ambil kerusi camping tu, dia duduk dekat tepi tiang gol, dia baca WhatsApp. Saya nampak dia semalam sebab tak ada langsung. So what does it mean to you semalam? Walaupun kita passing rendah, possession rendah, tapi tak ada orang yang boleh tembus lah kita. So what does it mean statistics ni pelik lah. You asking who? No. Me Brandon, yes Brandon. Mesti soalan yang susah-susah kita tanya orang tua. Actually, weirdly, it reminded me of Moyes' time. When we sit back and serve up the attacks, right? And then win by one goal. It felt like that. I think very clever defensive play. Very clever defensive play. Even that also, I know Richarlison run his socks off. DCL sampai cannot walk already. Can see at the last part, the fella exhausted like hell. Tapi the defense, they put people in also. I think they read the ball very well. So even though they attack banyak kan, they just enter, try to shoot. But our guys are in the way and blocking them, getting the shots off before they can take the thing. That's why you tengok, dia punya corner pun banyak. Tapi still hasn't affected us. So I think that's one of the things that saya nampak dia orang sudah repair lah. Compared to other games. So, apa yang saya boleh cakap semalam, saya rasa first time dalam sejarah David Moyes, dia rasa macam deja vu lah. Macam tim saya. Macam tim lama saya lah main. Okay. Alright.
Abdullah. Ya, Abdullah. Saya nak pepatah balik pada Richarlison. Semalam ketara nampak Richarlison dengan DCL, diorang ni macam tak geng, tak bercakap. Jadi bila dapat bola nak goreng pergi kat gol, walaupun open, yang belah kanan dapat bola, belah kiri open pun tak nak bagi, nak goreng juga. Apa sudah jadi ni DCL sama Richarlison? Gaduh ke? DCL dia target dia 24 gol untuk musim ni kan, target dia. Maknanya dia nak hampir ke tahap tu. Jadi mungkin dia nak menonjolkan diri untuk dapat panggilan skuad England balik ke. Lepas tu Richarlison kita tahulah dia memang suka shot sendiri. Okey, sekejap. Saya nak kadang-kadang jadi kadang tak. Saya nak tulis kat sini Richarlison. Dia apa tadi? Shot sendiri. Very deep. Very deep. Kadang-kadang jadi kadang tak. Tengok pada nasib dia lah. Okey. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang nasib Tetapi saya rasa tak best lah kalau kita boleh score lebih banyak gol, open banyak. Pergi cakap dengan dia macam biasa. Boleh call nanti saya call. Okey, terima kasih. Alright. Our defense going to the last 4 games. Soalan ni kepada Zai. Should we maintain main macam ni? Mak kata Brandon serap. Di waktu yang sama kita bukan nak panggil counter attack. Tadi jarang counter attack, tetapi adakah you think it's the best way to play? Serap dan kemudian tu atau macam mana? Banyak lagi game ni. Semalam kita kira ada 5 defense. Aku ingatkan Coleman akan buat balik hal macam apa dia panggil. Actually Madrid pun buat tactical ni, nama dia false defense. Bukannya false nine, tapi false defense. Maksudnya macam Marcelo dia akan masuk tengah. So Coleman pun sama, dia masuk tengah. Tapi semalam tak. Semalam memang diorang disiplin kat tepi, macam wingback not natural, and then 3 CB pun macam biasa. Pasal aku rasa semalam memang Davies, Allen dekat tengah tu memang bantai semua orang. Memang powerful. Aku kena cakap Davies bantai pun clean, cantik. So dia tak main susah. Dia buat kerja dia lah. DM punya kerja. Alan dengan dia buat kerja DM. Itu yang sepatutnya. Tak payah anak ni. So bila dia orang buat kerja senang, defend pun senang lah. Pasal dia orang bila dah kacau, defender kena cantas je. Kena clear bola. Macam mudah lah. So it's not just dia can maintain defend, dia kena maintain the formation, and baru the defend boleh buat kerja senang. Kalau hotel tengah tu tak ada juga. Susah. Betul. Okay. Alright. Brandon? I want to say something lah. I agree with Zay. Bila I tengok the thing what is missing yesterday, kita tak buat the stupid interpassing kat belakang. Remember when tak ada orang, nobody inside our D box, we start to pass very stupid passes to people who are blocked, So yesterday they didn't do that. Yesterday they dapat bola clear atas. Somebody will chase for it. So they don't tiki taka kat belakang tu. That's the thing that last time we all make the mistake. Lose the ball down there. That's where the goals come in. So if they don't do that, they just clear. We got better chance to hold. Okay. But it's a dangerous game lah. Going to the next few games is dangerous because 1-0 doesn't mean you can win. Anytime somebody can come back and then you gone already. Okay. Alright. Semalam Holgate dia masuk, dia main I think about the last 30 minutes lah Holgate. Tapi dia macam seorang yang berbeza lah semalam Holgate. Bukan lagi Colgate tapi dia Holgate. So adakah mungkin kerana Ancelotti telah menerima doa-doa semua penyokong Everton seluruh dunia untuk pergi taruh semua orang ni atau macam mana? Dia nampak different sikit lah semalam. Brandon, what do you think? I think it's the game plan. It's the game plan. I think the way they set up is the game plan. So when Holgate goes in front at the starting part, mungkin diorang punya the game plan different. So he starts to play like that. But this one, because he coming in after everybody mind like that, his instruction possibly is do that. Don't go away from this kind of thing. Just keep on doing what they're doing to stop people. And then he's fast. So that speed can help cut down. Because they all took out the players all for attack.
So we needed Holgate and his speed to cut them off. And saya rasa again, it's still a game plan. I think Ancelotti's game plan was well yesterday. Okay. Dangerous, but worked. Ada permintaan dah, boleh minta Abdullah buat muka apa yang Ancelotti cakap kat Holgate lepas belanja gol last week lah. Okay, Abdullah. Apa yang Ancelotti cakap kat Holgate. So biji. Aduh. Okay. Alright. Biasalah bila kita menang, kita rasa we can conquer the world. So kita ada lagi 4 matches kita berada. So dalam video nanti kita akan tengok Brandon dia akan letak kita punya standing. So Everton di tempat ke-8 dengan 55 poin. Atas kita with one game lebih daripada kita ada Spurs dengan 56 poin. Atas dia pun extra 1 poin tapi sama main dengan kita ialah Liverpool 57 poin. Dan 1 poin lagi di atas West Ham pun bermain 1 game lebih dari kita 58. Jadi kita ada 55, 56, 57, 58 stack up until tempat yang kelima. Which is Europa lah. Kita tak nak cerita tentang Champions League lah. Champions League agak jauh sebab Leicester dia 63 poin. Quite far. So kita nak cerita Europe, right? So melihat matches kita yang selepas ini, mari kita tengok ya. Matches kita selepas ini adalah Villa away. And then we have Sheffield United at home. And then we have Wolves at home and Man City away. So 2 away, 2 home. Yang home pula tu actually team boleh makan tapi kita main dekat home. So soalan dia adalah kita kena tanya lagi sekali, review balik. Kita start dengan Abdullah dulu. Daripada 4 matches ini berapa poin boleh kita dapat? Maksimum 12. Berapa yang kita boleh dapat? Abdullah mute Abdullah. Sekejap kita unmute. Unmute Abdullah. Okay. Berapa? Boleh dapat 3 menang 1 seri. Dengan siapa kita seri tu? Saya nak tahu. Dengan Manchester City. Man City. 10 daripada 12. Kalau 10 daripada 12 agak cerah untuk kita bermain dengan Europe dengan penuh confidence sekali. Bagaipun mana pula dengan Zai ni. Ya Zai, apakah berapa poin daripada 12 ni kita nak dapat agak-agak? 7. Oh, Zai kata 7. 7. Zai kata 7 daripada 12, maknanya 2 menang, 1 seri, 1 kalah. Jadi saya tahu dengan siapa kita akan kalah lah. Man City, betul tak? Okey. Tanpa jawapan itu tandanya betul. Okey, Brandon, what do you think? Is it sama dengan Zai? No. No. Actually, I'm thinking it's 8. 2 menang, 2 seri di situ. Yeah. 2 menang, 2 seri. And menang is the last one. Dengan Manchester City. You know why? Diorang dah menang dah. Diorang dah menang, nanti kita kalahkan the pemenang. The champions on the last day. Okay, alright. Tetapi, ini kena faham ya. Bila kita bermain away, maknanya diorang home. Selalunya last game, ni Brandon mungkin dah lupa, last game diorang akan keluarkan itu. Tetapi Brandon kata kita akan spoil the party, party crashes, kita akan kalahkan. Yeah, I hope we have party crashes. So I look at the thing, I'm worried about actually our next game, Aston Villa. Okay. And our home game. Itu yang saya think is going to be seri. The last 2 games probably will win. Dekat sini kalau kita tengok, tak salah saya, 4 game dalam tempoh 10-11 hari macam tu. Ya, setiap selang masuk hari ketiga, dia masuk hari ketiga, masuk hari ketiga. So agak risau jugalah. Pada saya senang saja, ya. Kalau mereka yang kerja retail atau kerja fast food dia tahu. Bayangkan ada 4 quarter, kita kena hantar first 2 quarter, doa ketiga, yang keempat tak dapat pun tak apa sebab aku dah pulun yang kedua. So saya akan actually sama dengan Zai.
2 menang, 1 seri. Ya, tak tahu mana satu yang kita menang dan seri, tapi yang confirm pada saya kalah. Ini saya kalah lawan Brandon, kita kalah dengan Manchester City. Kita akan kalah dengan Manchester City. Tetapi whatever it is, 7 poin. Adakah 7 poin akan menjanjikan kita Europe? Kita kena doakan pula tim-tim lain itu mendapat ketaikan yang lebih pada lepas raya nanti. So Abdullah, kalau 10 confirm lah masuk Europe Abdullah, betul tidak? Confirm. Saya confident masuk Europe. Confident ya? Okay. Hello ya? Kita Richard Listen kata kalau kau salah kau kena cukur janggut kau. Okay. Ya, aku tak risau, aku clean shaven ya. Okay. So Brandon kata 8 tadi kan? So do you think 8 points can bring us to Europe? No. 8 points We are cukup. very tight. Like I say, it's not enough. We are hoping on everybody else to stumble. Itu saja. Okay. If Tapi they like how they are doing, no lah. But then everybody can langgar tiang also. Look at Manchester City against Chelsea. They never expected that. Betul. Okay. So kita season ni Nombor 7 tak ada letak situ. apa dia? Sorry? Oh, nombor 7 boleh. Kita tapi macam contohnya sebab kita dah tahu Champions League final. Champions League final ada 2 English team. Europa kita ada 1. And then kita ada FA Cup lagi. Tak salah saya ketujuh ada. Tetapi kena ingat kemungkinan besar ada, tapi kena ingat dekat bawah kita ada 1 tim lagi which is Arsenal yang sedang menaik juga. So kita ni at the worst case scenario dari tempat 8 kita boleh drop ke tempat 9. So that is the reality of it. You faham tak? Kita kalau kita maintain yang dia sekarang dan tim lain pun continue macam kita juga, dia orang akan tetap maintain their own positions. We are still at 8. That's why kita kena menang dengan Villa because that is our extra match. Brandon is right. Is right. Kita kalau tak memanfaatkan dengan Aston Villa, yang lain tu mathematically very hard. We must make this game fruitful. Maknanya kena. Betul tak Brandon? Have to. And Aston Villa is away, right? Aston Villa is away. Yes. Yeah. Away. That's the thing. We have to make it with our away form. We have to do it that. But Aston Villa is not West Ham and they can strike us back. They are very strong. Okay. West Ham was depending on Lingard. Tapi dengan Aston Villa, those guys are very, very fast and very dangerous for us. So we have to be very careful that one. Against Manchester United, kita tengok Aston Villa, kalau kita bagi ruang sikit, goal, I think 1 goal considered finalist for goal of the season lah. Aston Villa yang score the first goal against Manchester United walaupun kalah itu. So Zayani macam mana? 7 poin tadi. Boleh masuk Europe ke? Cukup ke? Cukup. Oh, cukup ya. Brandon kata 8 tak cukup, kau 7 atas confident, kalau kalah cukup janggut. Alright. Cantik. Alright. Sebelum kita akhiri, actually kita masih confident, kita tengok Aston Villa, so kita ramai-ramai kan, ya, nak dekat-dekat hari raya ni. So sebelum kita tamatkan, kita ada beberapa ucapan yang kita nak buat. Yang pertama sekali, ucapan kepada Bing. Lu langsi kena gigit nyamuk So kita mendoakan agar Bing cepat sihat. Ya, dan continue, I think you jangan tengok bola Bing. You tak tengok bola, kita boleh menang So you duduk dekat hospital lagi 1 minggu until kita punya game Aston Villa, okay? Alright. Ya, dan ucapan seterusnya adalah game kita adalah pada hari Jumaat pagi, iaitu pada awal pagi raya kedua. So kita mungkin tak sempat. So dengan ini saya serahkan kepada Abdullah untuk memberi ucapan hari raya kepada peminat-peminat anda di luar sana. Selamat Hari Raya. Okay. Itulah. Itu je. Okay. Jomlah sokong Everton. Jomlah sokong Everton. Okay. Kepada Zai.
Ucapan raya special ada? Selamat Hari Raya jangan masuk hospital. Okay, very deep juga tu. Dan kepada Brandon, ada ucapan nak diberikan kepada peminat-peminat di luar sana? Yes. To all my Muslim friends who are celebrating Raya, Selamat Hari Raya. Please stay safe. Please stay at home. Watch football better lah. I know you're going to be missing your family and all that. Hopefully it's only one more year. So after that, then can Raya properly lah next year. But this year, take care and stay safe. Okay. Alright, dan saya akhiri ucapan Hari Raya saya dengan mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua penyokong Everton Malaysia dan seluruh dunia, dan juga semua penyokong bola sepak secara amnya seluruh dunia. This is the best game in the world. Dan juga macam Brandon, stay safe. Pentingkan diri, sekarang ni kita kena pentingkan diri, pentingkan keluarga. Tak payah nak fikir-fikir lain. Kita faham susah, tetapi kalau kita susah, lebih baik susah daripada mati menyusahkan orang. Okay. Okay. So dengan ini ucapan 10 poin dari Abdullah, ucapan 8 poin daripada Brandon, dan ucapan 7 poin daripada saya dan Zai. Saya akhiri segmen kita pada hari ini dengan kita punya ucapan moto, let's to make it together. Nil Satis, Yasi Optimum. Okay, bye everyone. Take care.